नाज़रीन, द क्वेश्चन इज वाई कतर हैजंट रिस्पॉन्डेड येट। जवाब बड़ा सिंपल है, हर फौज पाकिस्तानी फौज नहीं होती। गैरत है बड़ी चीज़ जहान तगोदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। नाज़रीन, एक बड़ा बुनियादी सवाल आपसे करते हैं, अगर आपके घर पर कोई हमला करे तो आप क्या करेंगे? खामोशी से देखते रहेंगे कि आपके घर वालों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है? आप उसका जवाब देंगे या फिर खामोशी से सब होता हुआ देखेंगे? नाज़रीन, एक ऐसी हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं जिसको शायद सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे। एक इस्लामी मुल्क जिसकी इकॉनमी बड़ी पावरफुल, पर कैपिटा इनकम की बात की जाए दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ऑन फोर्थ। अगर उनके दिफाई निज़ाम की बात की जाए तो जदीद तरीन दिफाई निज़ाम जो कि अमरीका यूज़ करता है, सेंटकॉम इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज, वहाँ पर उनके दुश्मन, जिनको भी हम दुश्मन कह रहे हैं शायद वो उनके दुश्मन भी ना हो, हमला करते हैं, कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाते हैं। बकौल उनके वो इस्लामी मुल्क न तो अपने दिफाई निज़ाम को एक्टिव करता है, ना तो अपने जंगी तैयारों को भेजता है, और ना तो उनके खिलाफ कोई मज़ाहिमत करता है। इससे मुताल्लिक़ तो आपको बताएंगे नाज़रीन, लेकिन फ़िलहाल बांग्लादेश का भी रुख करते हैं, जहाँ पर इस्लामी निज़ाम और एक इस्लामी जमात उभर कर सामने आ रही है। वो इस्लामी जमात जिनके लीडरान को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया, वो मुल्क जिसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने अपने भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, पाकिस्तान के शहरियों से अपने उन मुसलमान भाइयों को दूर रखा। वो दौर ख़त्म हो चुका। तब्दीली की एक किरण, उम्मीद की एक किरण उभरती हुई दिखाई दे रही है, और ढाका यूनिवर्सिटी में पहली मर्तबा जमात इस्लामी ने कामयाबी से अपने झंडे गाड़ लिए हैं और वहाँ पर उस निज़ाम को संभालने के लिए अपने स्टूडेंट लीडर्स को ऑन द फ्रंट कर दिया है। नाज़रीन, कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी अपडेट्स हैं, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कतर की। नाज़रीन, कतर पर इजराइल के 15 प्लेन्स हमला करते हैं। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि ये अटैक उन्होंने खुद किया, लेकिन बाद में पता चला कि अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व था। अमेरिका को आगाह किया गया, और नाज़रीन, अमेरिका की आगाही के बाद ये तमाम तर अटैक किया गया। वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज़ कतर खामोश तमाशाई बना होता है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता, जदीद तरीन दिफाई निज़ाम उनका एक्टिव नहीं होता। नाज़रीन, वो अहदाफ को निशाना बनाते हैं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को, और उसके बाद वापस चले जाते हैं। कतरी वज़ीर आज़म से जब पूछा जाता है कि क्या आपको इन्फॉर्म किया गया था, पहले तो वो बात करने से जो है, ये बात मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं हाँ, हमले के 10 मिनट बाद मुझे इन्फॉर्म कर दिया गया था। इमेजिन करें, एक ऐसा मुल्क जिसकी नाज़रीन इकोनॉमी की बात की जाए, जीडीपी की $378 बिलियन, पर कैपिटा इनकम पूरी दुनिया के अंदर 4th हाईएस्ट, लेकिन जब अपने मुल्क की खुद मुख्तारी, अपने मुल्क की सलामती, अपने शहरियों की, अपने मेहमानों की हिफाजत की बात की गई तो नाज़रीन वो खामोश तमाशाई बने बैठे थे। हर फौज पाकिस्तानी फौज थोड़ी होती है कि जब मुल्क की सालमियत पर बात आ जाए, जब मुल्क की खुद मुख्तारी पर बात आ जाए, जब हमारे सिविलियंस को निशाना बनाया गया तो हमने जवाब दिया, अपनी मर्जी का जवाब दिया। जगह का तायुन हमने खुद किया, और हमने उन सेक्टर्स पर, उन चेक पोस्टों पर, उन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर सफ़ेद झंडे भी देखे। हमने उनकी तरह बेगैरती नहीं की कि मासूम शहरियों को निशाना बनाए। हमने चुन चुन कर उनके अहदाफ को निशाना बनाया, उनकी चेक पोस्टें, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, उनके वेपन डिपोज, इन तमाम तर को हमने कामयाबी से निशाना बनाया। राफेल तैयारे हमने मार गिराए, J-10C से, JF-17 थंडर से हमने उनके जदीद तरीन दिफाई निज़ाम को तबाह कर दिया। कहा गया कतर का जदीद तरीन दिफाई सिस्टम जो सेंटकॉम इस्तेमाल करता है, 3 मुख्तलिफ वर्जन्स के उनके पास फाइटर जेट्स मौजूद है, जिनके अंदर राफेल है, टाइफून है, F-15 है, 4.5 जनरेशन के। क्यों इजरायली तैयारों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई नहीं की? लेकिन फिर भी नाज़रीन, द क्वेश्चन इज वाई कतर हैजंट रिस्पॉन्डेड येट। जवाब बड़ा सिंपल है,
ہر فوج پاکستانی فوج نہیں ہوتی جو کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے آن دا فرنٹ آ کر سینوں پر گولیاں کھائے. ناظرین اس کے ساتھ اگر بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو ڈھاکہ یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ 1971 کے بعد سے اب تک پابندی جو لگی ہوئی تھی, جماعت اسلامی کو پھر بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. 2010 کے اندر ایک ٹریبیونل بنتے ہیں جن کے اندر جماعت اسلامی کے لیڈران کو, ان کی اہم لیڈرشپ کو, ان کے رہنماؤں کو تختہ دار پر لٹکایا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا. تمام تر پابندیوں کے باوجود انقلاب آیا اور شیخ حسینہ کی باقیات ختم ہو رہی ہیں. شیخ حسینہ کی باقیات, بھارت کا پروپیگنڈا, بھارت کا اثر و رسوخ خطے کے اندر سے ختم ہو رہا ہے. اور پہلی مرتبہ جماعت اسلامی کی اسٹوڈنٹ کاؤنسل نے, ناظرین انہوں نے وہاں پر چارج سنبھال لیے, الیکشنز ہوئے اور الیکشنز کے تھرو ناظرین 78% طلباء سے زائد 78% طلباء سے زائد ان ادھر اسٹوڈنٹس نے ووٹ دیے اور جماعت اسلامی کو اپنی ایک ایمرجنگ لیڈرشپ کے طور پر, ایک ایمرجنگ اسٹوڈنٹ لیڈرشپ کے طور پر دیکھا ہے. ناظرین صرف یہ نہیں, سوال اب یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا بنگلہ دیش کے اندر جماعت اسلامی جس طریقے سے اپنا اثر و رسوخ قائم کر رہی ہے, کین دے بی دا نیکسٹ گورنمنٹ آف بنگلہ دیش؟ بالکل ہو سکتی ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جب بنگلہ دیش کا دورہ کرتے ہیں, جماعت اسلامی کا ہم لیڈران سے ملاقات کرتے ہیں, مختلف پولیٹیکل پارٹی سے جو ہے ملاقات کرتے ہیں. سوال ناظرین یہاں پر یہ تھا کہ شیخ حسینہ جو کہ اعلی کار بنی ہوئی تھی بھارت کی, اب وہ آ پائے گی یا نہیں؟ نہیں, وہ اب نہیں آئے گی. ان کے 15 سالہ دور اقتدار میں ناظرین جو پابندیاں عائد کی گئی تھی, جو بھارت کی جانب سے سینکشنز لگائی گئی تھی, جو بنگلہ دیش کی عوام کے ذہنوں کے اندر نفرت گھولی جا رہی تھی, جو بھارت کا پروپیگنڈا پروپیگیٹ کیا جا رہا تھا, اب وہ ہمیں ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ناظرین یہ بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے, بڑی ایک اپڈیٹ ہے, اور ناظرین یہ بنگلہ دیش کے لیے ایک تبدیلی ہے, ایک انقلاب ہے کہ وہاں پر وہ پارٹیز جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا, وہ پارٹیز جو کہ پاکستان کے ساتھ بھائی چارے کو, پاکستان کے ساتھ محبت کو فروغ دینا چاہتی تھی, اب ناظرین وہی پولیٹیکل پارٹیز ابھر کر سامنے آ رہی ہیں, اور خود ابھر کر سامنے نہیں آ رہی بلکہ پبلک کی ڈیمانڈ پر سامنے آ رہی ہے, جو کہ بھارت کی تشویش میں مزید اضافہ کرے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.